ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам сиҳату саломат ҳастед. Рӯзи ҳамагӣ ба хайру шодӣ бошад. рӯзи саиди ҷумъа ба ҳар яку яки шумо муборакбод мегӯям ва аз даргоҳи худованди бузург талаби онро дорам тоату ибодатҳои моро ва шуморо ба даргоҳаш қабул бифармояд. дӯстони азиз, якчанд рӯз мешавад мо тамоман берун намебироем. Ба ҳамин хотир ман берун ягон навор монда натонистам ва мехоҳам ҷадама шумо дар ҳозир рецепти пахлаваи осона ки ба баракати ба маззаи гатая шумода нишон диҳам. Бара ман тамошо кунед то охири навор. Беҳад пахлаваи ҳам ба баракатай, ҳам беҳад ба маззаай. Иҷада мода дар кора 200 мл кефир, ҷурғот ё ин ки сметана боша мешавад. ним қошуқча дарунашда намак меандозем ва 2,5 қошуқ шакар меандозем ва як дуна тухм. Иҷада боша камтарак орда разрыхлителу ванилин андохта 250 грамм сливочное маслая ҳамихел алараш мекунем. хамирмуна бисёр намехелем. ҳамин ки якҷоя шуд, аллакай барои мо басай ва анамихел оҳиста оҳиста ба дастомон камтарак тунук мекунем ва ба ду қисмат тақсим мекунем, ду қисмати баробар ва пишиваи пленка печонда холодильникда мемонем. Иҷада боша камтарак чормағз гирифтем, камтар дар оби хунук шуштем ша, баъд дар духовка камтаранги жарид барӣ мешуд ки дар сковородка кунем, лекин ман хостам ки дар духовка тайёр кунам ва ман ба корча реза мекунам. измельчителда беҳад майдаи бад мешавад, ба ҳамин хотир ман ба корча майда кардам. иҷада гирифтем 1 стакан шакар, қатъям чормағз, камтарак корица, 1 қошуқ ванилин, ҳамаша алараш мекунем. ин начинкамонай 1 дона сафедии тухм бо ҳамроҳ мекунем. зардиша барои болои ороиши болои пахлавомон мондему, сафедиша начинкамон алараш мекунем. дӯстони азиз, ман хеле хурсанд мешавам ки подписчикои ман қариб ҳамаашон шахсои бомаърифатанд, тафаккури баланд доранд, беҳад суханои хуб менависанд. ягон суханои ганда ман нашунавидам, надидам дар комментария. ҳамаатон да ман раҳмат мегӯям ва аз ҳамаи шумо миннатам ки видеои маро дастгирӣ мекунед ва лайкҳои худтонро дариғ намедоред. манам кӯшиш мекунам ки барои шумо як манфиати, як чизи нав, як рецепти нав барои шумо пешкаш кунам. ва дӯстони азиз, мисли ҳар вақта аз ман рецептҳои нав аз шумо фақат дастгирӣ лайк монданро фаромӯш накунед. ва бисёр тамошобиноне ҳастанд ки видеои моро тамошо мекунанд вале подписатсия кардагӣ нестанд. лутфан ҳамон кнопкачаи подписатсия зер кунед ва лайкро зер кунед ва ҳамаи видеоҳои мо ва чӣ намуди видеое ки партофтем барои шумо мисли сообщения меравад. ва аз ҳар як дастпухта ман поёни видеода бинен хеле стрелкача поёнакай. бисёри одамо намедонанд, унҷа дар описание дароен. ман описаниеда иншааллоҳ ки рецептоша менависам.
بچه ما از ما جدا مای مردی کن بچه ما با ادا بچه ما بگین که از سفر می آیم از دیداری هم دیگر کنم شکر خدا بچه ما بگین که از سفر می آیم از دیداری هم دیگر کنم شکر خدا در آغاز شیر دار جانی و چه به مرشدم خبر نداری بچه ای روز شود خلفی غریبی بیشکند از دربی درای فریاد زنی کوچه ای روز شود خلفی غریبی بیشکند از دربی درای فریاد زنی کوچه مهاجرم 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 مهاجر تقدیر الهی است این چه قسمت این چه تدبیر مادرم گیجه مکن عشق مرز می آیومه آخری شرکی غریب زده در جانمه آخری شرکی غریب زده در جانمه سفرم آمدم پشتون دوا همراهی پدر ششتا بودن هر دوی تو مادر جان دویم بیدیه تا گشتن دوستانی عزیز، پخلوای کم مصرفی گاتای ما تیار شد. بهت پخلوای با مزه، با برکت و کم رسخود. حتما در خانه هایتان تیار کنید و در کامنتاری من نویسید. در اینجا باشد نواری ما به آخر می رسد. باقی خداوند یار و مددگارتان باد تا نوارهای آینده. از همه شما می‌ندارم که تا آخر نوار با ما بودین. خدا حافظ دوستان گلم. موج خیل پولدار شدیم. با شما ترسی به دست آوردن پولی با برکت رو میفهمونیم. در اول باور نداشتم وقتی نزدیکانم گفتن که کار در فابرلیک ما رو پولدار ساخت. توجه کردم در ترازوی عقل برکشیدم که در حقیقت خواهش باشد کار همه شده است و پول هم اومده است. من فقط از کنسالتانت ها مصلحت گرفتم تا مرا اعضا کنند. بی پول اعضا شدن نویس شدم. طریق واتساپ بارها را پیشنهاد کردند. انتخاب نموده برای خط دوستانم فرستادم. یکی دوخی خرید، دیگری شامپون، سومی باشد محصولات های دیگر. خلاص کاری ما اوج گرفت و بارها در درست در خانه‌مان می اومدند. از جای نشست پولکارکنی را یاد گرفتم. شرکت با من معاش جدا کرد و علاوه بر این تحفه های زیاد فرستاد. شما نیز از زمان عقب نمانید. واتساپ در روی اکران.